हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय चैनल सांझ पैशन। फ्रेंड्स, एई प्रचंड खरारे मो गोलाप गछ पाई गोटे बढ़िया तरल आउ शीतल सार नहीं आसी जोटा कि आम किचन रु इजी भाव में मिल जाए। हाँ फ्रेंड्स, यही प्रचंड खरा समय रे आम गोलाप गछरे बहुत सारा प्रॉब्लम देखा मिलता है। आउ से प्रॉब्लम को दूर करने गोटे बढ़िया घरे सार नहीं आसी। खास करी एई प्रचंड खरा समय रे फ्रेंड्स आम गछरु जो सब नुआ नुआ डाल बाहरी थाए ताहा पोड़ी पोड़िला भली हो जाए थाए। आ गोलाप गछर पत्र गुड़िक मध्य पोड़िला भली हो जाए थाए। से ही सब प्रॉब्लम को दूर करबा पाई कि आजिर मोर एई शीतल सारटीए। हाँ फ्रेंड्स, ये देखंतु मो गछरे गोटे नुआ डालटीए बाहरी आउ ताहा मध्य तार पत्र गुड़िक पोड़िला भली हो जाइए। कारण यही प्रचंड खरा समय रे आमे जदि फुल खरारे आम गछटी को रखुचे फ्रेंड्स ताहले ताहा निश्चित भाव में यहीपरी होइथाए। किंतु तार जदि आमे प्रॉपर केयर ठीक समय रे नबा ना ताहले आम गछटी सुरक्षित रहिबा आउ सेतिरे बहुत सारा फूल मध्य एई खरा समय रे फुटिबा। ताले चलतु मु आज ये भिडियो रे आपण मानकु गोलाप गछर किछि प्रॉब्लम्स विषय रे कहिबी आउ तार सॉल्यूशन विषय रे मध्य कहिबी। एई देखंतु फ्रेंड्स, नुआ नुआ डाल गुड़िकरे पत्र पोड़ी जिबार कारण हेउची अधिक खरा हेबा आउ सेथिरे पानीर कम मध्य हेबा। माटी रे आमे जदि गछर मूल रे कम पानी देबा ताहले एई सब प्रॉब्लम मध्य देखा देइथाए। आउ मध्य फ्रेंड्स आम गछरे जदि नाइट्रोजेन फॉस्फोरस पोटासियम र कमी थाए ताहा मध्य आम गछ पाइंकी क्षतिकारक होइथाए। आउ आम गछर जो नुआ कढ़ा गुड़िका आसी थाए ताहा जलिला भली मध्य होइथाए। तेणु सेई नाइट्रोजेन फॉस्फोरस पोटासियम थिबा सार को आमे जदि एई समय रे आम गछरे अप्लाई करिबा ताहले निश्चित भाव में आम गछटी बंची जिवो आउ सेथिरे सुंदर सुंदर कढ़ा आसीबा सहित फूल आउ कढ़ मध्य आसीबो। आउ गोटे कथा गोलाप गछ विषय रे कहि रखुची फ्रेंड्स, आमे जदि एई खरा समय रे केमिकल फर्टिलाइजर आम गछरे दबा ना ताहले आम गछरे जो पत्र गुड़िक थिबो बा डाल गुड़िक थिबो ताहा जेतिकी जलिला भली हो जाइथिबो पोड़िला भली हो जाइथिबो ताठो अधिक मात्रा रे होइथाए। तेणु एही समय रे आम गछरे आमे केवल घरे तरल सार को देले ताहा ठीक होइथाए आम गछ पाई। हाँ देखि रखंतु फ्रेंड्स, मो गछरे केते सारा नुआ नुआ कढ़ा बाहरी आउ एही परि भाबरे जदि कढ़ा भल भाबरे मो डाल रे ग्रोथ होला ना मो गछटी बहुत सुंदर भाबरे बुसी हेबो बा गहलिया हेबो आउ सेथिरे प्रचुर मात्रा रे कढ़ मध्य आसीबो ए खरा समय रे। ताहले चलंतु मु आज आपनकु एई भिडियो रे कहि रखिबी जे आम गछर कोन कोन केयर ए खरा समय रे आमे नबा। हाँ फ्रेंड्स, प्रथमे ध्यान रखिबे आम गछ को 5 रु 6 घंटा केवल खरा ही दबा। तापरे आमे सेई गछटी को गोटे छाई एरिया को नहीं आसीबा। तापरे आमे देखिबा आम गछरे से पत्र गुड़िक जो पुराणा पत्र गुड़िक अच्छी से कौनसी पोक लगी ना तो जदि लगी से गुड़िक आपण मैंने बाहर करनियंतु। हाँ बाहर करनेले बहुत ठीक होता है। जदि पोक लगी बाहर करंतु, जदि पोक न लगी भी से पुराणा पत्र गुड़िक गछरु बाहर करनियंतु। कारण फ्यूचर रे सेथिरे आउ पोक लगे ना आउ से जगह मानकरू जो जगारू आपण मैंने से पुराणा पत्र को बाहर करनेबे से जगार देखिबे नुआ नुआ डाल सबू बाहर। मो गछरे आपण माने एबे देखिथिबे जे केमती नुआ नुआ कढ़ा सबू ता मूलरू सबू से पुराणा पत्र मूलरू सबू बाहरी। तापरे फ्रेंड्स आउ गोटे कथा कहि रखुची एठी फ्रेंड्स, गछ पुराणा पत्र हैला माने गछरे पोक निश्चित लागिबे। तेणु जेते बेले पारुचंती देखुचंती जे पत्र गुड़िक टिके टिके हलदिया पड़ी आसलानी रोगिणा टाइप रो हे गलानी से पत्र गुड़िक गछरु बाहर करि नियंतु। आउ तापरे फ्रेंड्स जदि आपणकर गछर मूल रे कोनोसी घास फास उठी अछि एई समय रे से गुड़िक मध्य बाहर करि नियंतु। हाँ गछर मूल को ठंडा रखिबा पई जदि भाबुचंती ताले जो पाळ कुटा जो हमर मिले बाहर धानर जो कुटा से कुटा को मध्य ता चारि पाखरे गछर जो चारि पाखरे पट्र चारि पाखरे देई परिबे जहा फल कि गछ मूलटी ठंडा रहिबो। हाँ फ्रेंड्स, ये देखंतु मोर गछरे केते सारा नुआ नुआ डाल बाहरी किंतु सेगुड़िक पोड़ीला भली हो जाइए। आउ गोटे कथा ये फ्रेंड्स आपण मानक कहि रखुची जेते बेले आपण माने पानी दउचंती गछरे ना जदि छात उपरे रखिचंती ताहले गछर उपरे पानी गुड़िक स्प्रे करी दियंतु। कारण स्प्रे कले ही गछरे जो सबू पत्र गुड़िक जो
ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ତ ଏକରେ ଧୋଇ ହେଇଯିବ, ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ କଢ଼ା ଆସିଥିବ ସେଥିରେ ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ତା ଆହୁରି ସତେଜ ହେଇକି ରହିବ, ଆଉ ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବ ଡାଳରେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ସେମିତି ଗୋଲାପ ଗଛ ଯାହାକୁ ମୁଁ କଟିଂ କରିଦେଇଥିଲି, ଆଉ ସେଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ନୂଆ ନୂଆ ଡାଳ ସବୁ ବାହାରିଲାଣି। ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ଏଇ ତରଳ ସାରଟି ହିଁ ଦେଇଥିଲି, ଯାହାଫଳରେ କି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ନୂଆ ଡାଳ ବାହାରିଲାଣି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଗଛଟି ଦେଖେଇବାର ମତଲବ ହେଉଛି ସେଇଆ। ଏଇ ଗଛଟିରେ ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଗଛରେ ଦେବି ତରଳ ସାରଟି, ସେଇ ତରଳ ସାରଟି ଦେଇଥିଲି, ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରେଜଲ୍ଟ ମୋତେ ମିଳିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ହଁ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ 7 ଦିନରେ ଥରେ ଲେଖା ମାନେ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟେ ଥର ହଉ ବି ମାଟିକୁ ଖୁର୍ସେଇବେ। ଖୁର୍ସେଇଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଉପର ମାଟି ତଳ ହେବ, ତଳ ମାଟି ଉପରକୁ ଯିବ। ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଆମର ଉପରେ ରହିଯାଇଥିବ ତାହା ତଳକୁ ଯାଇକି ମାଟିରେ ଚେରରେ ଲାଗିବ, ଆଉ ଚେର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବ, ଗଛକୁ ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଇବ, ଆଉ ସାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଇ ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଶୁଖିଯାଇଛି। ମୋତେ ତ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଦେଖିଲି ନେଟ୍ରେ ଯେ କ'ଣ ଦେଲେ ଗଛରେ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବା ସହିତ ଆମ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ପୋଡ଼ିବ ନାହିଁ, ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ଫୁଟିବ। ଆଉ ସେଥିରେ ହିଁ ମୋତେ ମିଳିଲା ଏଇ ସାରଟି, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଇଜିରେ ଆମ କିଚେନ୍ରୁ ପାଇପାରିବା। ହଁ, ଖୁର୍ସେଇ ସାରିଲା ପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ମାଟି ଆଉ ଦେଇଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗଛରେ, ଯଦି ଧୋଇ ହେଇଯାଇଥାଏ ପାଣି ଦେଇ ମାଟି ଗୁଡ଼ିକ। କାରଣ ମାଟି ନ ଦେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେତିକି ମାଟିରେ ଚେରଟା ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଉ ଟିକେ ମାଟି ଗଛରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। ହଁ, ପାରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଗୋବର ଖତ ଗୋଟେ ମୁଠା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ନାଇଁ ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ସାରଟି ଦେଉଛି ତାକୁ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। କାରଣ ଆଜି ଯେଉଁ ସାରଟି ମୁଁ ଦେବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଥିରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଫସ୍ଫରସ୍, ପୋଟାସିୟମ୍ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି, ଆଉ ଆମ ଗଛର ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁକି ସେଥିରେ ବହୁତ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କ'ଣ, ଶୀତଦିନେ ମିଳୁଥିବା ଆମର ୱାଟରମେଲନ୍ ବା ତରଭୁଜ ଆମ ଦେହ ପାଇଁକି ଖରାଦିନେ ଯେତିକି ଜରୁରୀ, ତା'ର ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ମଧ୍ୟ ଆମ ଗଛମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ସେତିକି ଜରୁରୀ। କାରଣ ଏଥିରେ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଫସ୍ଫରସ୍ ଆଉ ପୋଟାସିୟମ୍ ଥାଏ। ଗଛର ପତ୍ର ଜଳିବା ରୋଗ, ଆଉ ଗଛରେ କଢ଼ ନ ଆସିବା, ନୂଆ ନୂଆ ଡାଳ ନ ଆସିବା, ଆଉ ଆମ ଗଛକୁ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ନ ହେବା, ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥାଏ ଆମ ଗଛରେ ତାହାକୁ ଦୂର କରିବ ମାତ୍ର ଏଇ ସାରଟି ଆମର। ତରଭୁଜ ବା ୱାଟରମେଲନ୍ ଆମ ଦେହ ପାଇଁକି ଖରାଦିନେ ବହୁତ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ତା'ର ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଆମ ଦେହକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ। ସେମିତି ଏଇ ପାଣିକୁ ଆମେ ଯଦି ଗଛରେ ଦେବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଗଛରେ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବା ସହିତ ତା'ର ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର ମଧ୍ୟ କରିବ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତରଭୁଜଟି ଖାଇସାରି ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଟୁକୁଡ଼ା କାଟିକରି ଗୋଟେ ରାତି ପାଇଁକି ସେଥିରେ ହଳଦୀ 1 ଚାମଚ ମିକ୍ସ କରିକି ଭିଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେଇ ପାଣିକୁ ଛାଣିକରି ତା ପରଦିନ କିଛି ଆଉ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିକିରି ଗଛର ମୂଳମାନଙ୍କରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏଇ ଖରା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଗଛଟି କୁଲ୍ ଥଣ୍ଡା ରହିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଗଛରେ ନୂଆ ନୂଆ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିବ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା କଢ଼ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। କାରଣ ଏଇଥିରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଫସ୍ଫରସ୍, ପୋଟାସିୟମ୍ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ଗୁଗୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସେମ୍ କଥା ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ୱେଷ୍ଟ ଜିନିଷକୁ ୟୁଜ୍ କରି ଆମ ଗଛରୁ ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ଆଉ ଆମ ଗଛକୁ ବୁସି ବନେଇ ପାରିବା ବା ଗହଳିଆ ବନେଇ ପାରିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁକି ସେଗୁଡ଼ା ଫୋପାଡ଼ିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ କହିବି, ଯେଉଁ ପୋକ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଥିଲା ସେଇ ପୋକ ଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁକି ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ ଏଠି ମିଶ୍ରଣ ବନେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ଗଛରେ ଆଉ ସେଇ କଳା ଜଉ ପୋକ ହେବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଶ୍ୟାମ୍ପୋର 2-4 ଟୋପାକୁ ମୁଁ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ ମୁଁ ମିକ୍ସ କରିଦେଇଥିଲି, ଆଉ ତାକୁ ଗଛମାନଙ୍କରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଦେଖିବେ କିଛି 15 ଦିନରେ ଥରେ ଆପଣ ଯଦି ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗଛଟି ପୁରା ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁ ପାଣି ଆମେ ଗଛରେ ଏବେ ଦେଇଥିଲେ ୱାଟରମେଲନ୍ର ପାଣି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ହଳଦୀ ମିଶିଥିଲା ନା, ହଳଦୀରେ ବି ଆଣ୍ଟି ଫଙ୍ଗସ୍ର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେଇ ପାଣିକୁ ଛିଞ୍ଚିବା ଗଛମାନଙ୍କରେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମ ଗଛ ପାଇଁକି
ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇ ସାରକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଲାପ ଗଛରୁ ପାଆନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।